السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مشہور شاعر راحت اندوری کورونا وائرس کی زد میں آ گئے ہیں۔ منگل کو انہوں نے خود اس کی جانکاری ٹویٹر کے ذریعے دی۔ انہوں نے لکھا کہ کووڈ-19 کی ابتدائی علامت دکھائی دینے پر میرا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے دارالحکومت اندور کے اربندو ہسپتال میں انہیں داخل کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دعا کیجیے جلد سے جلد اس بیماری کو ہرا دیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ان کی صحت کے بارے میں جانکاری کے لیے بار بار انہیں یا پھر ان کے کنبے کو فون نہ کریں۔ اس کی جانکاری ٹویٹر اور فیس بک کے توسط سے سبھی کو ملتی رہے گی۔ کانگریس نے باغی لیڈر سچن پائلٹ اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کے درمیان ملاقات کے بعد کہا ہے کہ سچن کانگریس کے مفاد میں کام کریں گے اور ان کی اور دیگر ناراض ارکان اسمبلی کی تکالیف دور کرنے کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اس طرح 14 اگست سے اسمبلی کے اہم سیشن سے قبل راجستھان میں جاری تقریباً 1 ماہ کے بحران کے خوشگوار حل کے اشارے ملے ہیں۔ راہل گاندھی اور پائلٹ کے درمیان یہ ملاقات سابق پارٹی صدر کی خیمگاہ پر ہوئی، جہاں پرینکا گاندھی وڈرا بھی موجود تھی۔ یہ میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ اس دوران انہوں نے 2 ٹوک کھلی اور جامع بات چیت کی۔ کانگریس نے اس بارے میں تفصیل نہیں بتائی کہ راہل گاندھی اور پائلٹ کے درمیان میٹنگ میں کیا ہوا، لیکن AICC جنرل سیکرٹری تنظیم KC وینوگوپال نے میٹنگ کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ سونیا گاندھی نے فیصلہ کیا ہے کہ پائلٹ اور دوسرے ناراض ارکان اسمبلی کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل حل کرنے کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اس کا ایک مناسب حل نکالا جائے گا۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی پیر کو ایک فوجی ہاسپٹل میں ایک کلاٹ نکالنے کے لیے دماغ کی سرجری کی گئی ہے۔ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ پرنب مکھرجی، جن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹروں کے مشورے پر ہاسپٹل میں شریک ہوئے اور سرجری سے قبل وہ کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے گئے۔ ذرائع نے PTI کو بتایا کہ ان کی حالت نازک ہے اور وہ وینٹیلیٹر سپورٹ پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ ان کے اہم اعضاء مستحکم ہیں اور سرجری کامیاب رہی۔ مختلف شعبوں کے ماہرین پر مشتمل ڈاکٹرز ان کی حالت پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 84 سالہ پرنب مکھرجی نے ٹویٹر پر کہا کہ کسی دوسرے علاج کے لیے ہاسپٹل جانے پر میں آج کووڈ-19 کے لیے مثبت پایا گیا ہوں۔ مودی حکومت کی وضع کردہ نئی ایجوکیشن پالیسی کے تعلق سے عوام میں پھیلی بے چینی کے بیچ کانگریس کی جانب سے منعقدہ ایک ویبینار میں اس کے خلاف مہم چلانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ میٹنگ میں شریک ماہرین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ پالیسی طلبہ اور اسکول دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ ماہرین کے مطابق تیسری، 5ویں اور 8ویں جماعت میں یعنی بار بار بورڈ امتحان لینے سے طلبہ پر امتحان کا خوف بھی بڑھے گا اور کلاسوں کو ملانے سے اسکولوں کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ شرکا نے نئی پالیسی کو غریب طلبہ اور دلتوں کے لیے بھی نقصان دہ قرار دیتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے لیے تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا بھی دشوار ثابت ہو سکتا ہے۔ کشمیر قوم کے لیے نیلسن منڈیلا بننے کی تمنا رکھنے والے 36 سالہ سابق IAS افسر ڈاکٹر شاہ فیصل نے گزشتہ برس مارچ میں ہوا بدلے گی نعرے کے تحت لانچ کردہ اپنی جماعت جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے صدارتی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کی جگہ پر پارٹی کے نائب صدر فیروز پیرزادہ کو عبوری صدر مقرر کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ ڈاکٹر شاہ فیصل کو بھی سال گزشتہ 5 اگست جس دن مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی تھی، اس کے بعد سے نظر بند کیا گیا تھا۔ تاہم انہیں حال ہی میں جیل سے رہا کر کے اپنے گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ مانا جا رہا ہے کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ایودھیا کے متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر اور مسجد کے لیے کسی اور مقام پر 5 ایکڑ زمین فراہم کرنے کے حکم کے تناظر میں مشہور اردو شاعر منور رانا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام خط لکھا ہے۔ خط میں انہوں نے سرکاری زمین پر مسجد کی تعمیر پر عدم اطمینان ظاہر کرتے ہوئے پیشکش کی ہے کہ رائے بریلی میں ان کی 5.5 بیگہ زمین پر مسجد تعمیر کی جائے۔ انہوں نے اپنے خط میں وزیر اعظم مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری زمین یا زبردستی سے حاصل کی گئی زمین پر مسجدوں کی تعمیر نہیں ہوتی۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے کہ دھنی پور میں جو جگہ مسجد کے لیے الاٹ کی گئی ہے، اس پر رام جی کے والد کے نام سے اسپتال کی تعمیر کی جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ رائے بریلی تاریخی تہذیب اور مذہبی شخصیات سے آباد شہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی شہر کے سنی ندی کنارے ان کی 5.5 حاضی ہے اور مسجد کی خوبصورتی اس وقت مزید بڑھ جائے گی جب وضو کے لیے اس ندی کے کنارے وضو خانے کے ایک چبوترے کی تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر بابری مسجد کی ایک ایسی شاندار عمارت تعمیر کی جائے کہ دنیا کے جو لوگ اس طرف سے گزریں تو وہ عالمگیری اور بابری مسجد کا دیدار کر سکیں اور مولانا علی میاں کے مزار پر فاتحہ پڑھ سکیں۔ اتر پردیش کے لکھنؤ میں متنازع پرچہ تقسیم کرنے کے جرم میں گرفتار پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب کے خلاف اب یوگی حکومت NSA کی کارروائی کرنے کی منظوری دی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک پرکاش نے بتایا کہ ان پر یہ کارروائی متنازع مذہبی پرچہ تقسیم کرنے اور امن و امان کے لیے خطرہ لاحق کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ لکھنؤ ابھیشیک پرکاش نے بتایا کہ متنازع پرچہ تقسیم کرنے کے جرم میں 1 اگست کو گرفتار ہوئے پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب کے خلاف NSA کی کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ وبائی مرض کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے قائم کردہ فنڈ PM کیئرز اور
चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मुतालिक तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट महबूबा मित्रा की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। मरकज के इस सर्कुलर को चैलेंज किया था, जिसके तहत मरकजी हुकूमत ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को खारिज रखा था। जस्टिस अशोक भूषण की ज़ेर-ए-क़यादत बेंच ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार ने इसी तरह की दरख्वास्त से माह मई में दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि पीएम केयर फंड और सीएम रिलीफ फंड में इख्तिलाफ है, जबकि सीएसआर फंड को सिर्फ मरकज से ही मुतालिक रखा गया है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की अलहदा शुदा अहलिया हसीन जहां ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजा पर मुबारकबादी का पोस्ट डालने के बाद इन्हें इस्मत रेजी और कत्ल करने की धमकियां मिल रही है। उन्होंने कोलकाता पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें मुसलसल हरासा किया जा रहा है। इसी जानवर की अहमियत देखना हो तो हिंदुस्तान में गाय का मामला वाकई मुनफरिद है। छत्तीसगढ़ में हुकूमत ने गाय का गोबर खरीदने की स्कीम मुतारिफ की है, जिसके साथ ही इस फजले की गैर मामूली अहमियत हो गई कि लोग इसे कीमती जानकर चोरी करने लगे हैं। गोधन न्याय योजना स्कीम शुरू होने के बाद जिला कोरैया में 100 किलो गोबर चोरी किया गया है। हुकूमत ने मवेशी और डेयरी मालिकीन से गाय का गोबर 2 रुपए फी किलोग्राम खरीदने का ऐलान किया है। गोबर की चोरी 2 किसानों के पास से हुई, जिन्होंने इसे हुकूमत को फरोख्त करने जमा किया था। इस केस में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर 7वीं मरतबा लाल किले की फसील पर तिरंगा लहराएंगे और कौम से खिताब करेंगे, जिसके साथ ही वो ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। मोदी ने पहली मरतबा 2014 में लाल किले पर कौमी परचम लहराया था और गुज़िश्ता साल अपनी हुकूमत के दूसरे दौर में 6वीं मरतबा तिरंगा लहराकर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के पहले वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बराबरी कर ली थी। इस मरतबा वो वाजपेयी से एक कदम आगे बढ़कर 7वीं मरतबा तिरंगा लहराएंगे। महाराष्ट्र के परभनी शहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में 5 किलोमीटर के इलाके तक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर 9 अगस्त की रात 12 बजे से 14 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कबल अजीम परभनी शहर में हफ्ता और इतवार 2 दिनों में भी कर्फ्यू नाफिज था। इतवार के रोज दोपहर के वक्त इस तरह के अहकामात परभनी जिला कलेक्टर दीपक मगड़ेगर ने जारी किया है। सऊदी अरब के महकमा शुमारियात ने नौजवानों के आलम दिन की मुनासिबत से जारी करदा रिपोर्ट में बताया है कि मुमलिकत की तकरीबन 57% आबादी कम उम्र अफराद और नौजवानों पर मुश्तमिल है। महकमा शुमारियात की जानिब से 12 अगस्त को मनाए जाने वाले नौजवानों के आलम दिन की मुनासिबत से जारी की गई नौजवान आदाद शुमार में नामी रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत की ज़्यादातर नौजवान आबादी गैर शादीशुदा भी है। रिपोर्ट में 15 से 34 साल के नौजवानों के मर्द व ख़वातीन के ग्रुपों का शादी, सेहत और जिस्मानी वर्जिशों समेत दीगर शोबों में मुआवजा करके आदाद शुमार जारी किए गए हैं। सऊदी गज़ीट के मुताबिक रिपोर्ट में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान ट्रैफिक हादसात में हलाक होने वाले नौजवानों के आदाद शुमार भी दिए गए हैं, जबकि रिपोर्ट में सऊदी अरब के मर्द व ख़वातीन नौजवानों में शरह अमवात और शरह पैदाइश का जायजा भी पेश किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब के 66% नौजवान लड़कियां और लड़के गैर शादीशुदा हैं। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूत बंदरगाह में तबाहकुन धमाके के पस मंज़र में इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा है कि वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लेबनान में करप्शन रियासत से बड़ा मसला है। वज़ीर-ए-आज़म हसन दयाब ने अपने 3 वज़रा के इस्तीफ़े के बाद टेलीविज़न पर मुख्तसर तकरीर करते हुए कहा कि वो एक कदम पीछे हटा रहे हैं ताकि वो अवाम के साथ खड़े हो सके और इनके साथ तब्दीली के लिए लड़ाई लड़ सके। उन्होंने कहा कि मैं आज इस हुकूमत के इस्तीफ़े का ऐलान करता हूँ, खुदा लेबनान की हिफाजत करे। उन्होंने ये आखिरी जुमला 3 मरतबा अदा किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से होम आइसोलेशन के मरीजों को घर पर टेलीमेडिसिन की फराहमी और इनकी तिब्बी निगहदाश्त के लिए HITAM ऐप मुतारिफ करने पर नीति आयोग के रुकन डॉक्टर विनोद कुमार पाल ने हुक्काम की सताइश की। डॉक्टर पाल और मरकजी वजारत सेहत की एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती RP आहूजा ने आज चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों के साथ कोरोना से निपटने के इक़दामात का जायजा लिया। मरकजी टीम के अरकान ने वजीर सेहत इतला राजेंद्र से मुलाकात की और तफसीली तबादला ख्याल किया। रियासत में कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इक़दामात की सताइश की गई। विनोद कुमार पाल ने कहा कि हाइताम ऐप को दीगर रियासतों में मुतारिफ किया जा सकता है। जिला निजामाबाद में कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए ताजिरों ने रजाकाराना लॉकडाउन का ऐलान किया है। निजामाबाद शहर, आरमूर, बोधन टाउन्स के अलावा रंजल, मोपाल और कुदगढ़ मंडल हेडक्वार्टर्स पर ताजरीन ने अपने कारोबार बंद करने का फैसला किया है। कोरोना से बचाव के लिए खानगी तिजारती इदारे और दीगर इदारों ने अपनी सरगर्मियों को रजाकाराना तौर पर बंद कर दिया है। निजामाबाद टाउन के गांधी चौक, कुमार गली और दाल गली इलाकों में गुज़िश्ता 1 माह से ताजिर अपने कारोबार बंद किए हुए हैं। निजामाबाद की मर्चेंट एसोसिएशन ने केसेस में इजाफे को देखते हुए रजाकाराना लॉकडाउन को तरजीह दी है। लॉकडाउन का मकसद अवाम को कोरोना से महफूज रखना है। सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद को मुस्वार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रद्द दरख्वास्त दाखिल की गई है। वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन ने दरख्वास्त में अदालत से ये गुजारिश की है कि सेक्रेटरीट में 3 मजहबी मकामात बशमूल 2 मसाजिद और एक मंदिर को दोबारा तामीर करने अहकाम जारी किए जाएँ। इस दरख्वास्त में मरकजी वजारत अक़लियती बहबूद, रियासती चीफ सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड और इंडोमेंट को फरीक बनाया गया है।
वकील ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इहाते सेक्रेटरीट जो 25 एकड़ पर वाक़ है, इसमें गुज़िश्ता कई बरसों से 2 मसाजिद, मस्जिद दफातर मोतमदी और मस्जिद हाशमी मौजूद हैं, जबकि एक मंदिर के वजूद पर भी कोई तनाज़ा नहीं है और ये मजहबी मुकामात इहाते सेक्रेटरीट का हिस्सा है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि जारिया साल जुलाई में मजहबी मुकामात के निदाम के बाद चीफ मिनिस्टर ने मीडिया के जरिए अवाम से माफ़ी मांगी, लेकिन मसाजिद और मंदिर की दोबारा तामीर से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। वकील ने दरख्वास्त में कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से अवाम की दिल आज़ारी हुई है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने मक्का मस्जिद में जारी तामीराती व तरक्याती कामों का मायना करते हुए इन्हें तारीखी मस्जिद के शायाना शान अंजाम देने की हिदायत दी, जिससे आला ओहदेदारों ने इत्तेफाक किया। असदुद्दीन अवैसी ने मुमताज़ अहमद खान रुकन असम्बली चार मीनार और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती बहबूद जनाब ए के खान के हमरा मक्का मस्जिद के कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। मुमताज़ अहमद खान रुकन असम्बली चार मीनार ने 2 दिन कबल मक्का मस्जिद का मुआयना करते हुए तारीखी मस्जिद की शान के खिलाफ इंतहाई गैर मयारी कामों पर बरहमी का इजहार करते हुए इन्हें रोक देने का मशवरा दिया था। इसकी इत्तला पर असदुद्दीन अवैसी ने आज महकमा अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदारों को मक्का मस्जिद तलब किया था। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि सितंबर में पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक एमसेट इम्तिहान मुनक़्क़िद करने का मंसूबा है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। उन्होंने कहा कि 9, 10, 11 और 14 सितंबर को एमसेट इम्तिहान मुनक़्क़िद करने का क़ब्ल अज़ीम फैसला किया गया था, लेकिन ये मामला हाई कोर्ट की इजाज़त पर मुनहसर है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने महकमा आला तालीम के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए एमसेट के साथ दीगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासेस शुरू करने के मसले पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त से सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस शुरू होंगे। 6वीं तक 10वीं जमात के तलबा के लिए दूरदर्शन और टी-सीआर चैनल के जरिए क्लासेस मुनक़्क़िद की जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से 3वीं तक 5वीं जमात के तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस शुरू किए जाएंगे। 17 अगस्त से इंटरमीडिएट के तलबा के ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे। 1 सितंबर के बाद इंटरमीडिएट में दाखिलों का अमल शुरू होगा।